हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक्चुअली सांग मैंने आज बहुत दिन पर मामू घर को जावाई अनेक इच्छा है। तो ये अनेक इच्छा मु मो मम्मी को पटेली। तो आम जाऊँ फाइनाली मामू घर को एबे टी छक जाके चलिकी जावा तापर जीवा जे गाड़ी बस हो ट्रेकर हो ऑटो हो जीवा तो कैश नहीं पाखे मो फोन स्विच ऑफ एटीएम घरे छाड़ दे आसचे केमती कौन करवा मैनेज मुझे भी जाननी बस चलचु गोटे होप रखी देखिए कौन हो मुझे भाविक हसुची जे आम पाखे पैसा ना आम एत प्रोब्लेम रोचे तारी भितर भी मत हसी हसी वीडियो बनवाई पड़ी। फाइनाली से दुकानी भाई जनक बहुत ही भल लोक। फास्ट कथा तो मो फोन स्विच ऑफ आउ मम्मी फोन पे गूगल पे किसी ना। लास्ट रे मो मम्मी को फोन मोर गोटे सांग नंबर था ताको फोन कली से पेमेंट कर देइची माने 30 टकर सामान नहीं कि आउ बाकी 40 टका कैश से भाई ना हमको देले तो 40 टकर मामू घर जा भूली। मम्मी केमती लगला आम खाली ठकुचु नुह लापरवाही देखा लापरवाही का कौन से जहाँ भी हो। तो फाइनाली बहुत स्ट्रगल कला आसिक मामू घर पहुँच केत खुशी बहुत खुशी बाप घर को आसना बहुत खुशी मत भूली जीव। यहाँ हूँ मामू घर आउ देखुची मामू घर समस्ते कौन कर ना। आई बाड़ी पर दीटा ये भी अच्छी ना ना से बोर किसा बोलना थी खबर दे बेसी कर दे मु चुली जाली न पारिबारु आई आसिक मते हेल्प कले। चुली जाल ही नथिला मु कोन जानथांती खाली घसी थिला खाली घसी जलिबो नाई टांग खंडे ठेके देले जलिबो। जान तो बायगन चटनी पखाल कच्चा लंका रसुण दला जीवो जबरदस्ती आसिकी घर पशिकी बैगण बैगण पोड़ी खाई दूचु मो बाप घर आगे मो घर आगे तो देखो मम्मी केमती बैगण फैगण पोड़ी तार यात्रा चल पखाड़ खाइबा आम आम घर पाखे पखाड़ भल लगुनि कहीं आमर बहुत ही कम चाउल भात बनाऊँगी आउ टिके भात रोचे से पखाड़ गुड़ा पूरा टेस्टलेस लगुच मैंने पाग आसुनी। मो आईकर सान जा सान आई से भात खाऊँ तरकारी फुलकोबी आलू झोल शाग आउ एटा नाड़ू नाड़ू का नुहे फुलकोबी दंठा आउ आलू मुड़ा भजा आचार अंधार अंधार देखा हाँ मम्मी प्रस्तुत करछि बैगण चटनी सह स्पेशल कौन पाग दिया पखाड़ ए लेंबू आचार अच्छी पास एतिक एनफ आईर आईर आईकर उठाओ आई कहते मोर हाँ भलसे बस मु भलसे उठाऊँगी देखु आई कौन खाऊँ आई कहते मोर उठा हाँ हाँ तुम गुंडा उठी खाओ गुड वेरी गुड। आम समस्ते बस जाइए खायापी फटे नुह वीडियो मो आई अलरेडी खाई सारी मैंने बड़ आई और सान आई बस आम सहित माई मौसी मम्मी आउ ये कटिमा नुहे किस मम्मी था संपूर्ण हांडर जे भात पखाल दीजु खाइबा जाऊँ मम्मी गड़िया को बासन धोइबा देखिए जीवु जोता भी नुह लो माछ
ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାଉସୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋର ପୁରା ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ସଜେଇବାରେ। ଆଉ ସେ ମୋର ପାଦରେ ରଙ୍ଗ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ମମି ଏକା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ଅନେକ ଅନେକ ସାରା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ପୁରା କୁନିଠୁ ବଡ଼ ଯାକେ ପୁରା ଖାଲି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଟକ ଭେଣ୍ଡି। ଏଇଟା ବି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ନା? ହଁ ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ବୋଲି। ଏଠି ବି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଏଇଟା ସଫେଦା ଗଛ ନା କିଲୋ? ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସଫେଦା ଗଛ ନା ସଫେଦା ଧରିଛି। ଛିଡ଼ିବୁନି, ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଇବା। ହଉ ମତେ କହନା ସେଇଟା କିସ ଗଛ? ହାଏ ହେ ସେଇଟା ଆଗରେ ଯୋଉଟା। ହଁ ମୂଳା ଗଛ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ସବୁ ହାଣି ଧରିକି କରୁଛି କିଏ ଜିତୁ? ମୋ ବାପା କିଣିଥିଲେ ନା, ମୋ ବାପା ଏଠି ରହିକି ଗାଁରେ କିଣିଥିଲେ। ଦେଇକି ଜଣଙ୍କର ନା ସେ ଯେ ବିକିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସେ ଆସି ମୋ ବାପା କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଏଠି କିଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କାରେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା। ମୋ ବାପା ମନ ଯେ 2 ଗୁଣ୍ଠରେ ଯାଇକି ଘର କରିକି ସେଠି ରହିବା ଛଅ ପିଲା ନେଇକି। ମୋ ମା ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଆମେ ତ ଛୁଟି ଯାଇଛୁ ଜାଣି, ମୋ ଭାଇ କହିଲା ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ମା ବି ଯାଇତେ ଭଲ ସେଠି ସେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ବିକ୍ରି କରିକି ଏଇଟା ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ନେଇକି ଏଇଟା ବାପା କିଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ପତୁଳି ମତୁଳି କରାହଉଥିଲା ଆଗରୁ। କୋଉଠି? ହଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ସେଇଟା ତ ଖଳା, ସେଟା ତ ତାଙ୍କ ଜାଗା। ଏଇଟା ଯେ ସେଠି ବାପା କିଣିଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ନା? ଏଇଟା ହୁଁ। ଏଇ ଜାଗା ଜିନିଷ କିଣିବୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ସେ ମା କହିଲା ତାକୁ ବଦଳିବୁନି, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳିବୁ ଲୋ ମା। ମୁଁ ସେ ଚରୁଥିଲା, ମୁଁ ଆଙ୍ଖତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ସେ କଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଛି, ପାଣି ହୁଳୁଥିଲୁ ନା ମା। ମତେ ମୁଣ୍ଡିଏ ପକେଇଲା, ମୁଁ ଘାସ ଧରିକି ଗୋଡ଼ିଆ ପୁଳିକି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଘାସକୁ ଧରିକି ଉଳିଛି। ଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନା ମା ଗୁଡ଼ା କିନେ ସେତାଠୁ ଶୁଖିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇ ପଳେଇ ଚାଲିଗନି ଯାଇ ଘର କଥା। ମା କତିରେ କାନ୍ଦି ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏ ହଳି ମାନେ ଦାମ ଦେଟା। ହେଲେ ତତେ ବି ଗାଈ ମାରିଛନ୍ତି ସାନ ବେଳେ, ମତେ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ମେମୋରି ଏଇଠି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏଇଠି ଘରଟା। ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ଆସିକି କାଟିଛି। ହଁ ଏଇଠି ଇଏ ଥିଲା ନା ମମି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇକି ଥିଲା ନା? ହଁ ମାନେ ମୋର କାହିଁକି ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ନା, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡୁଥିଲା ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘରଟା କେତେ ଦେଖା ହଉଛି ଦେଖିନି। ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର, ମାମୁଙ୍କ ଘର। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଦିନିକା ଘର। ଘର କହିତେ ବସିନେ ନା, ଏ ଘରଟା କହିତେ ବସିନେ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ଘର। ଏ ଘରର 3 ଏଇ ଘର ଅଜା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ନା? ଏଇଟା ଅଜାଙ୍କ ଘର। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ସେଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ମାମୁଙ୍କ ଘର ସେପଟ ସାଇଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି ବୋଧେ ନା କିସ? ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଏଇ ରୁମଟାରେ ଅଜା, ଆଈ, ମୁଁ, ମାମୁଁ ମାନେ ଆମ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ, ଆମ ଶିବୁ, ଜିତୁ, ବେବି, ଅନିଲ, ସୁନିଲ। ବହୁତ ସମୟ ମାମୁଁ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟାରେ ବହୁତ ସମୟ କାଟିଛି। ଜିମିନା ଭିତରକୁ ନା ଜାନା। କୋଠା ପାହାଚ, କୋଠା ଉପରକୁ ଯାଇଛି କେତେ ଥର। ଆଚାର ମାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଲୁଚେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ।
एटा चालिया बहुत समय ये घरे ही काटी आसिक पहुंच जाए मामू घर छात छात धान सुखुच न्यूज कहला भाया कह धान सब खरारे पड़ी मूषा है सुखा जावाई खरार पकाई धान फुला जीव ना मौसी एटा दिन सारा आमर कटिगला मामू घरे संध्या आम समय हो जाए समस्ते घर को पलैबा समस्त मैंने मम्मी घर को पलैबा आई की छाड़ी माई को छाड़ी मौसी को छाड़ी सान आई को छाड़ी